Ebe sete nukolo akodo klakono yicho bedo. Mi ba moto mi so ple de vieux mi ka be mi de moto de sia de force de aye ma wo di fo bitu wa ga fe mi de moto de sia de nu ba mi ga la gbagbo ko ni wadi mi le mi agbo le de ko nu fo wona o me abele ye mi wona yauda se yauda be mi a de nu ma kure mi be de ko nu mi be di ko se ko nu ple mi be subo ko nu yicho wa mi no plota mi fo fo de viado ye o to poka eye o to nu agbe kaka mega value ke azwa agba o kopo nto va dina klikin eye de vio na nyiwa se amobo nu po aba mo kasem konu fo sipe vo mo kona medeka wa mi fo ku de tincho eye mase mo le ye opodwa egbe anubu ye promiva planta hafima kanyata na mi amado bene ni wa mo ko yo na pe me emegbe maga troba mi abo papa wonpo ni chobo do mi o meto ko bi fonja on to egbe ba le brude ke oh no mawira nenda kure mawu mawira paso rik yes sir ni kure manga do popo editi hamu yari ha me formule ha me formule do gbe no editi ni dakpe na mawule nsi ami wo wata nyinya tepe nyato mi nga dogo po wa fifi ami nga to gododo mi dogo ya godonda yema agbonbla ho jivelia daji fa de machi apie me de la mauta ni hami ga fon maunami manveve tojinami tobe mi ava mon memba mi anovi che va per mianci bubore pastor atai hola na mi bubore chuza sarakai wa mauna bujine ba basira na mallam mama Mustafa naam ajaji fa wezo moske moto fo ko bi ola mi blama kabe ya mama kato ya choche homo tu we bro no le mi atro ni to mi ba pe me gbe a mi anu ade cho ve se kure hele yo va pomi ebe yesru aye kuri yo de yo no te fetiti yo di fio ke yesru mo la me va gbele enu ye aten wo na yesru abe esru nyonu a ye jagbagba ye wo ye kule ide kondi yo ido yo po vo abe la me akademo ke po mo to va klo yesru a jo le ye bo be yo de pa ni ye bia ogun na ebe o de pa ekpa de dia yo mo ya nyaga yo ba gbon ko be yesu a ela mame nka yo mo le ba mamo mi jo glo ena ni nya ma nya nu into tutu wo mo lo bo be mo le be be nya nu ido la nya ko ni bena yesu ela mame ne dan duduva na yesu ha amabue a hondudua a cho ina yesu o be ye nto yin nye enyonu ntu abesu a ka fly me do la kpo yesu ro nkumo la bela mame vo nye be no via nyon video ya ten yina va kpona yesruwa ye gbo e va sena yesru ba ya mania o gbo e va senele e be ba bia nyi na de me vodu de mo ve je a me vodu be na ne mo le be woni a kristo to ye kule yesru yo nye wa va zube de dolele ata wa be fone no de la mena yesru afi wa trova gbo va ye gbo a gomo sese ka le gba obo de pa de anto wa de nkata yo nya bono de paro yinu de pa mu ya de nuka yo nyuno evelia obo di amame ya yin kawo ye kume le vovon dinai la be kristo to enye ye pre so kata ko ina church pre de vio egbo avazu we so je do ye maga po mo la ba pe o do la mama ya de ko to ne pre ti le ke yawo ya da sipo ye to kuli yo no ho ye so ko mo to wacho ye so ba de mama va sere ga kamo nuka yo le be yawo ya do jire na wa la ben bi to wo mo le a ye mele no agome semo de kono to no pere yenti e yiga ko mi ba planta egbe a eyema koni ma ziga mo wa gba ma bia papa e wo npo mi no via be yesu ma jedo ye wonu ye ya ten wa be
Son nom nous de ta civra sur un bon. Pour me t'over quoi, ben you de pas. Il a pas de diable, mais avec doigt maman, il a maman et toi, il me got pour moi avec boy strong. I'm a boy, you have a good neighbor, call the way ya. Comme c'est ce que les gens cassent. Et bien, Daji fa ko ma blele ke ejia ama suboa mi le de konu me côté goji ama blele ke be ejia ejona la fi de pe na si bele ka le ble pepe neni le poro mo be ama le do kakava o le kakava do na eyi de ne va do eyi ma la pauvre amé avec bojo kunuku le que amé le doigt pour me to va connaître sebe le wa me khosse unua ne yo ve tu dado ama de bo alo ama kwe muni vodu mena ne kakagolo ama kwe ola te so ve dado afile la no wa machine wa be gomme se no na si bebe amede pene bakwe na amede kwe ala batin dolelema baso yijikpe le podon we nyi be amedono le dofia na u dawo tepe de za podon we nyi me jana za de kwa amede ale no gbenya ba pododo kwa la po wa masun kakere kwa aluga pour kwa dono la ku bon le moment tu me gomme c'est que on va tourner nyonu abe yo twa yo de po ame a nyi be non maman de pene bava jota ou me balona be ame chacha we pona donoa le tepema kake le goma ma me nyona fodato o ke le fi agojia o pora kwebe fodata o cho le di kakane amea bo intina yelo emo pata ondu da maglone mi anu akwe de pube pa po bonu de be ke menyi fume awe va kokwe yo globe eya mama yo so dar fi le ke be me de makwe wa maglo pour ne da fi po ne tote po usin parce que comme c'est ne kunyi ba wo cho wa jirando ne nenyo kwelo apo ne nyimbe ka flaso nye jedo yo go de pe alo de amame aka va zubo nye ne nye so ale bo po ni maga po la be do ma hina me de va po do la ganyira wo gbogbo me fo mo to le nam be do ma hia to le le atin chu ni to ha bo ni fa e ma jua nke nti wo na ne do enyi ba taflache ma de fi ameleke nke nti wo na do enyi ba mi ku sonya te no homa la wa jire de le ajire o amea ala te ku de nti le wa be gome se me ayi wa lo ala te ku de ndenti no me de nti si le fe ko nunua ne ni me no ne wa donc le funu ame ina o chane ku glona be eson wa ne no azoke amesi ame ne no azoke fu me to no poto apo ne wa dato ne gan ku wa plebene kudo jiju popo ku vivi se felu ne me no. Yes, sir. Let me go a paddy de glam, mamma, when I'm over them. No, raison. Nyatepenya onyebe nenyebe amele do kakabasa fidea yo le danet do amele kakamowa amiamo kakamowa ni yo na be over the na me adame adaga pe susu ya be maybe do fiki la me dilia ibe no mo ganya po hein reason banto anyebe amia deperi alo vokeking ta na mo vakpe liki bi va le won ta me ojiji ba me anaga nu wa te won be wa da me wa bu nkumo na me be ame de pepe mbaba no pe evelia ple susu ya be amedu han ono na menti avo me yo bibla be amebu futo gbanto nya mo chu ba po me ta medu ke amedu lia no va po dono kwa les ame ko nyen gba amia maga dalon alo nu ele woma enu la gba sisin de jine ni le nenecha ogbona be wadamia daga miamia gbo abe Kristo to we ne nu mi o ne be wadamia la cho igbodo ta pe cho afide ke wa wula nkumo ne ba me fi amesia mananyi ano no fi ko atem dogbeda la miata ta atem va me be la me pe dolele le pe kudidi
alo nu le chochoma alo eva ba fide ibe ame antola ingudo le dokinti kafla ai ingudo le dokinti alo le watin ta belo miyo igbomo gawa nyanyakpo na me agbomo gawa nyanyampo watin de daga fasiri meke ono dadana me kaka fasiri meke watin haya keke bele emai megbocha be amodulia nova na modulia nova kpo donua do lagba siande jipe ta ela webe nu mo keke allo amede le no on kum o deji sibe ameya to lele le twa meya gboa ne watin de daga be na me amaga tema na srampo zigere ya enu ine jona be ame ale devoir tamasela mo va wo nya me ko va khana na mago awula o babadelo nu va enye me no ta ni watin éviter ni watin nabe enu yo togbo ma ba tenjowa watin de me daga be ne america mu ga va ponchu ka va sede meke la mena hayane e ya nya pagbanto va ne yibe wa da me daga ha base nui va kakaba nyibe sonyon no makas mayiwa me ya to sunya bubu kura because zigede ya abe hoseto enya nyonga le gbogbo hoseto yonye ne hoseto nyi nyatepe ya zigede ya mekelate no so ngbo ame late no so ngbo ne so le do ame late no gbo sonyon no late no gbo atenpo we alechina wa to onu sonyon no late npo ama me no ke late wonu yewe wa no twa mo bubu va dare gbo mistake maybe nyonu amate no go avec des vieux mochio fi que des vieux là ne nyonu ajo le fuma mais quel a de viao alors fi ko ve da male wa va cho da aga me ale mais quel a pas de viao ba ni be nyonu la no yin ka me de va no kwa lo pe nyonu ane ka me de la kwa lo pe ne ba ni nene a me ko voi quoi be nyonu adanu yi yen to mai makpo so ezunu bukwa ba egomo sese lati no si do de toto nyonu abe da fogbe ba lati yin susuma no mo si pe ni ya susuma lati na yin be nyonu eku ale chugbo yin gba leji ogbo na va o ela be edo ele nya via lema enya de kunenji j'allais sur le potoa allo le fo nu wo mala ouve o nazabu budele be nyonu ade o da fogbe menye edo ele wole ya nde da fogbe lo allo nyonu e wonde inti ta nazabu nyamo bubude ta me awebe ameo o mo do prevolo voilà webe la tengbe be nyonu am gba va kweva ya mala musafa naam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah maso islam bakbaji kingwe islam bakbaji nyibe abele ke ameko je kongula nyibe ame esronwa eson ko beni ke ogbe chen yemi osron dede yemi le miano no gbo kaka wa gbo me mi jifi ntocha ekpo ape secret o ke o le wula do duko apata gade mi ntocha nu sudeo era no gazeji la yo sron ne ngba ngombe nya de ntia ano ponpone ke bere de gazia ne mi mla yin ntocha ma be nya ngba na ewa yo gado mi nya ke ntocha o le wula amedo wa so yo so na efia nu kentie nyonu won kenya enu subo sunu santia ola gba wole islam le blombe ne amesron kuwa ni ngole gbo ku benya yo na amesron kuwa esron la telesine ya mi agboa munyi sikudo adi kuda kusa sirele dele ko le nana amekuku le mi agbo ebe sirele ya esron ne nu su kuwa nyonu la telesine ne nyonu kuwa nu su la telesine or amebe secret pata enyi ga kebe kuwa e dolele chan pastor gbo fifije e dolele gadomia wala no po ndi ola no to le donanti or amekuku alo e donon le islam ya no va ipo ya munyobe ato ava no gbon nu ke o po le amianti o e na be gadomia o miona visitu be munyi amesia me la yegbo ameke le rapprocher même ne odo 1 million cha java na amekuku ameke ho ame donwa ameke le boa o la suene wa o mati po o mi de kuku no o le wol o la ble obe mati po ba o la dia de wa gbo no e jibajo le islam ya nyonu era te wonde pepe no ke ye amede pepe ma gbate senya de pepe parce que ne de toi et de du kuito donc il a te chonji o e o la namo
islam ba kpaji wan islam cham mu interdire be ne tukara de le ne ho dolele de le nu swantia nyono angba va ne dolele le nyono antia nu so angba va mulio bom ne be mi a s'en tenir ne islama mila bouleversé mila chaka ne pepe mana podemri prophète Gombe ne oyowa be yi ngba yi yo alors no invité wa yi voix no ye nya ko glo e ya ne munyoro wa ya la te gbenya ya voix ne oyo prophète Gombe no yo yi ifi a onya be ame ya ko le yo ma prophète de ma yi voix me won ke ne ya o ja wumi o la be prophète Gombe no yo wa yi ntia o la ya funo a pe tusu ila wo dobe ni mayo donc ne tukara de le joa on to ape a ho wala to no be fie ya mi la di stratégie bu et le plomi akpa e ve kwa ke muni islam be akpa dia nya te pebe ne a me remarquer be mia no vibe dolele ya le ke bele yido ha mu le doji jona mi o ke mi ese mi o le ke marché ke mia o le ke pora alo e ma mana kafla madon kuna mesiame nyavo madon kuna mesiame be egbebe nkikia eku osugbo ko le joa afodo gbebe ku esugbo va mi nyano amesiame le donku do amesiame tu baje de ko le zonku do nusu de pe chale jasi tu baje de pe ke ye holon la jasi holon bia janvi ke ne ri doa e la ba idogbe ne e ya munyi subo be nyayo ele ne be nene ni be nono me va abele ki to ye gbon fia nyanyale ko yo ne o abia ba dogbo ya me ko to sika pa to evo ora po do ala sa grave zerika ala gba seun ki ma se gomo dokita chama se gomo evo ame ajo e na e amedowa otro mi ona chambe ame sugo ngba po vo fia est-ce que nyawa ile jole nyonu ya kudo eso adomia ne nyadelia ela bio amegan ko le funwa amegan miawe nya amegan ke ne nyadelia mi ake ba kpo mi enyenyi so ha dagbe alomu wonde mina manya ni ole accusé ni ndia ola gbre wasi ao mi acha mi mate gblon parce que wa mate nya nyade pe ne eso am gblon ade pe na o ne ida fogbe a eso ela tuna etobe eso ida fogbe entia ngba va gbonyo donc wa mate inventer nyawo donc ne nyade le funa wa cha no wala nyawa be ne so anto gan ekude wala wo nyawa ntia wala do nyawa gbogbo ne wala nyade pe mule a wa cha wala gboro ne wa ela biose alo abele ki fofo nyi gboro ela doji kaka e so ana ne gan voa ne so mugan e juva kuari ma poso kaka não tu ado va dire ala kwero ma kwero agba ya mi gbona be na odi ama kuku vo mi awayo ma fi nyale ayi ba ma da to na mi ato ofonufo nya bode kam ngba le nya pe de konumia ne amagbele dolem o le de kaka kwa nya ti ya ba dina be wo kwe de po nya su yo to wan do mi to glo ayo su yo kata o glo itai e po de am nya va na lo bene honlo do mo to la o mo nya me kenya maka malam wo statement le vema ya e vivie na ma ba ni tie afọ degbe kuwa ye ba bofia de wa nyokro to gone pastor okro ha wala de o church for do rome menya me sham menya brother say brother ku sister ya ba no visit la dole la panya ela be le church ko man to ha mo so somi la mosquée ma anu so somi la fotu pa ma anu so somi ameyo mala de kamo kwa anu so somi ko anoka taba zunde nyawa alokli bakua makaji hospital alo jima hospital baba won so sra le catholique hame 4 fois le payan to kura lokli nchipo tam yo daria ima ejojena be father gaga onani ye me fiamo obule buji to mala ke malam bolane ko hiya be fiamo la kama vivia agbeto na no njore do kinji
ma kafu nyamwa abe yeso le do abe ye be non ti da do ni alo ma kafu to awo e ben tete yo atenwa fi o atenwa ma sen do papa won po gbele bayi to nya ba comme je ma be ti la o ba si me ye so le une fois que ye so le ti la o ba si me asu apare kama le fi ya anowo on a quoi sur la ko ma ko sur avant Esraël alo la lo meri yo chochi khome yo afika yo la lo amare pe vie o nya ode amayo be vie o nya ma we ba ko be yo cho de pa o cho de pa jila o cho de pa ela be ejona ima mo gava be o nya maka o le vent kaka o le vent esron to cha o kakari be gava le esron to cha si nti le wa gbo mala Mustafa gbele gba va ibe ete va jojo be o ko esron o donya re le hon esron be wala ko alo mila ko majiji o adole le va nya mo bloka daria ezu enya maku ela mesa mo pe jima amesama be jima ya ola ezu va hali ezu abi zewanti donc na ma le do non via va quoi dans la temia ate va trop de ate va zunubu ya manye be Africa to be ji hose be nyayo me jiba ma che vire ku modern hospital le conji ana mo le réanimation o mo pona wori na mo le ria kan to va le do dia amare pe me gba ina ko so amayo na tutu chi na lo hokitao modo kuji be kono ji le eho Trafalgar ku bata wori na gba ko ma oyi ko ba no he dokita we la nya mekela tutu chi ne la wonde pepe ni na ku ola yo ba amawaku naga oba ba mi aba ma agahe wa kula to e gali fifi ela fi bubu ha le tuaro manana ma kafla amana le to kona toba ti ola la pome ava do hôpital o ma kwela to ko hôpital semaine passée comme maintenant pour nous avant que nyama va pour me vont et me do baraba maune dibe nyama le do kaka o cover kon ya ji auto matela tu apeme va grande konji be pavé di kata so apat e so aba amo le dojo yi konji fifi jena po na mele daje va yi konji na ba po amo tu adopo report tu cho apeme va dans au hôpital pam o le dakume e mo kata le au matin bon na gane e home do kaka ko na to na manya igbe to se obo cho ma cho de pa Eva. Olu aba ji ale fi cho ma cho de pa o de fi o to cha o le pui beta no wala do o ina de voda o ma de yi fi ato o ma de yure no mi ato de no yi ha que spécialiste o bo yo ma ta ba no e ka clair pédiatrie via mener la lit de kaji mi ato de pe o ma ta ba no médiocre ma le fi mori non bientôt il y a réalité étal ouais ben tete ma on a donc bon nya tro mi banya bo mais trop para bien ko ba le fa o boa mi o chagba be wa de pepe anu auti enja ti o na pe e fele ha enja ti na do fo vire e po be ye pastor que na nya gloma abo da maraga ma pe e pe ma lentio no bo da maraga no le bagbe ma e jagola marriage tonka o de currency ba na ma ka ko de also enya ni lo wo me di be la sa la bo to pastor room strong no mi beto o to pastor room strong bibla ko o khlo na mo ko iko to pastor
pasteur ba wudo boa ozu pasteur donc non si pasteur qui doit faire o choma ko de pa elle a no problème abo jo que ama pasteur de Tché globe ola le evio palonu la pochlati appelle comme quoi sous bon temps o be pasteur de Tché apôtre beboa ele globe ola le evio palonu la pochlati nu ya globe egbla nu ya ke yo globe egbla ya e mo bo odi be gbe ola mo pa la pochlati e ko nya be wodo dam now o le chaka ola polowa pochlati ola le pom ti o le zime ola do dam now mo ti tire comme la pa ya male de vieux bala no polo potia a cho pochlati c'est tout manya beau manya beau bon malheureusement le lomé il me savait bon mbesina que Camille le do a chantier le fantier wo be va chaka klo chigbe mbesien aga ko je male globe ko do mala ota jenya ebe qu'elle facile à me ça la tendo manya be yo donc a chantier au girl le fantier be va chaka et puis on va chaka les américains ont hawkers language américain ça dans le mode ji be ita ne America English ke o do na o cho dran la mode dojia o to fu na i America to do na e ya o be enu be yoyo a ale mi ayu le pe gbe amia ma tele de donc en ne famille le globe o ko de po enya gara ko le fi mo mi la citron lenti mi matin quoi bon no bo dia mamia ma trova dia mamia amama be nyama to anya to ba bo ya mama okay temi to nyama pa mi anda ta ma ho bo desi jo mi fa mo be do bo ne mi trova amama yi ba nyabo Odisi heba home moringa do pegan de moringa besi lebi limo savon lion amisisi fine body cream domi lion pomade ku damemi adodo ntonto limo cream to moringa bengudu okununu adodo lef moringa fresh moringa be aravivia vin moringa ku kaba original bites vivi cc nous saint nous tete ku khaya gbode. Original Kaba Bites. Amlima Moringa. Gakpo sasa. Jumpy. Na chokaba nous salam fafala vovo. Mi odisi heba home moringa do pegan le lumia di do gome ave Maria rue Melonkou mi yole 98 21 57 00 10 90 02 19 25 10. Limon savon et qu'on a basé me teke sans tache. Ouais lignon nyanwa. mi da pene odisi kaba homto iye mi gale to ko medina ejukwa katan fonu e mi do edibo pompoko do ebe nu sasanu ye do wona dele ebe choti me nu se mi di menele a mi de ko nu kwa gbo ele bubudi no ale bana va de me pene mi ko wona ye mi ka mi pompoko de wonu sasa pele nu se nu ti nawo na mo yo mo va chumi do wa mi no nu pompu de nyonu ade yo plus no li so va je do yen to pona suma gbo yi kon di wo de siede vo apomoto va be yo chua me de pa le pa de me a
o va be tu amoya da mame ne ma se mi ba me koko kata pour me nyude ko a wakata o de nu me kuli kude e pa de anu e go bo de amoya da ga fifi mi ba pa velia ba bia ni be de obo de amoya da ga lo de pa amoya vo ka eva ni zombe o tu amoya de amama amalo o cha amoya da mama ni nyawe amado ya o kulo gomo sesewe amaka fo mo biu yinu kata o nyebe wa tu amoya jo le pa mo vo o de pe atro tu le pa de ame bo tu be da mama me di ko se be nya eva nye mazwa lo mi kata mi da sire ji wa te da me akpafa wa dia mama ya de papa wonpo ka eva nya mama de to bon daji fa ne ma fon foyi akpa ba ko ji vire ni ma gron no ko re ko ba ya ba fo makata que vi de cabe ola que vi de came yola ba ne amaule do kaka ko ba to ya ma gbonglo le nti bo de pe ya mama kwa be to da gandi la su ona na me ngba kan ta flache nyem le blon ni anoya ba me a mu ja gan lo ala gan o la plevane be la pojitwe la ko alo bon e la po asikpe gakea no na ele vivire be ne le pobe o so ame so do amame a en eglonya subo la tima nya subo ke me glo fi me nyi be ma iji leke ba amadole no va to zanzane amea la pobe amea do te pe niveau potopotia wo kakabe glo e ta flache munyi be mi le de amedo gome alo medo me de kon gome alo amedo me ya gome a munyi mi le glo kake no gbenya glo bo so amea de amame boa ta flache eteni kotima vo ima zanzan peut-être aux intoutougban le gamme que ou de quoi voa o batro zin de bouma do le nunya me de kame nya na nu vono bon la po nu ke o polo do kaka ve do niveau de po la po be ame yo se san wu nene a wo we o gbadia yo ko de to mi won ko susu be ame a mega ta flache bi le ya blofia le passe on to chan bo passe adolescent le mal à mon bois adolescent do le besan do do ja ble no be do le san do le besan voilà ne do niveau wa quoi que nous se san we va pour nous se san ka il ne veut do niveau wa quoi e do na niveau wa le ko de pe me le muslim tobo le pasteur bo le ka le muslim kafla muslim play pasteur boa ni manya bo wa ten bro damele pa ve damu ya mama o wonto yare ke malang blo fi be George ne manyi be pastor ta blo am de free mase ai ni be le nyam fi ni be blo be o de na game o de amaraka no blo de amaraka ne le sena daji fa o blo de amaraka ma se ma gom ne mijro se mi de kuku se gom ne mijro le côté ma yin to blo de raka aka oda ma po oda ebe oda ga doka ga de ari le ko se pe de bi on ma gom kaka pa pastor na de gom no kaka unu wo chona melefia pastor chona melefia so ina kaka fi bue mani wo church pa mori oda maraga aka de ko nu chama pe ne na ko donc a ma ble ko ma tu ko de ko ne me poniro a aya ko patakota mi le blanc ne cho kakao be dogo le mo dogo de noa de kakao akwe ya o da mo ya mama ya kata mi da sire ji wo de pa do noa fifia o ga trobo chuele pa ko a o chue de mama como se cae le suele que mi po a ma ben llamado yo wezo nyate pe nya yemi gbobe o da me adaga alo o da me akpo alo o de pa me mais le Covid au départ ma die de comme abel mi de comme ne be nu yo chona ka fi u de na me da ka mi ble le ye
watrɔ le ŋku ɖe ŋuti wakplɔ amea yi afi ɖe bubu ɖe yi ke wate ŋu mía abe xɔsetɔa egbe mi dona ɖe ame ta ne va ɖo fi ma ne nyi gbanye kɔndzi wa kɔndzia ne wobe woɖe ame ɖe koe amea ɖe galo yi ame kpe nye ye kpe nye ɣeya ne amea ɖo ɣeya ko ame ɖeke magba te yi fi ma ya agba va nɔ fi ma agba va nɔ parce que fi ma ya eɖo ɣeya mɔnua ŋutɔ me ya ke ŋgbɔ la yi fi ma esese wa ne wo tsɔ amea de amamea ekpɔ be nyati ma wo zã be amamea ekpɔ nu ya le tsaka nyanɔa etsaka nyanɔa elabe ebe xɔsetɔ yo nye xɔsetɔ yo nye de leke wo kaka wo va kplɔ xɔsetɔ tsɔ yi ɖe amame nkpɔ be fia nyama trɔa bon ame de ɖe amamea nya xɔsetɔ gbe mi de amame mo ame aɖeke me le mi me dona mo egbe mi dona ɖe ame ta axɔ da ɖe ko na amea do gbe ɖe ame ta yi da amea ɖe aga be ne de miate ŋu le ŋku ɖe tsi fi ke wòlia ɖe magbate ŋu nɔ ame tome fi ke wòlia ɖe na mo va kpɔa enye ŋukpe na mi ta mia ɖe ɖe aga na mo ŋgba kpɔa emia le vo be wa be wokɔ amea da amamea nyati gbe nyati ma ne gba se gɔme be ne nye be ʋegbea gbagbɔ be ele aga ɖeɖe ɖe wo ɖe amea ɖe aga le go ɖe mea ame wa da amea amamea ebe be wo le ɖe ɖe aga voa le go bubu me hã ezu ɖe wokplɔe tɔgbe kɔnuwo gbɔ eye wotɔ enu yiwo wɔ be. ne vovototo ɖe mele ekpa ɖeɖea kple amameyiwa anye no magbona nyɔnua be wo de ame akpa meɖekuku agbegbe meɖekuku akpɔ le afi ɖe wo ɖe ya ɖe wokplɔ na wo yina vodudoƒe ɖe meɖeku 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 da si nga vi mana raisonnement ya ke gbɔ ekpɔ be mi de gɔme be ekpɔa le gɔmesese amewo la te bui gudu mele wate nyi be ame woda ame amame alo wokɔe da aga wokenke la te si yi fie nu ɖeka vɔ go bubu melea efie be wokɔe ɖe afi bubu yi wobe ʋu kɔnɔ ɖe gbɔ be ame sia ame magba te yi ɖe kpa me ʋutu kpa me wola wɔ amane te fi ma ame ɖeke me ya te yi fi me you see what Bobe? You are free. You are free. You are free to disagree. Ebe do yi ya mebe. Young ya ni ele ke ni ele do fofo na yebe so nya hoseto onye. No bu de daga fine. Fo bu to gamba me a. E fie be o le ko so nyele aga de de ade. O ko echo le dendeme. Ba me de kama ga ko ye nya ma me de de. Ta atin fame imegbe zigbanto wa atin gomese kala no tin nsi beda o de daga lo so dama me ko le gbo le fogbe nti nyanti no a enye be o le de daga voix no gbagbo bu dama me o ko niveau supérieur o ko edu fo koko o ko ide e tabi ya gba pe wa gare le agade de ya e fi aba muru la gba tin yi gba be pe vole ezu bokono apele de kapela to pe husia o so de husia be hupa me e be hupa me se me yi no de hupa me ma me se me yi no de ka no go je fuma po mo de amame ese go me ta te mala musafa eleke o ha ko amame be nyama mana exemple le kabe gakime prophète sallallahu alaihi wasallam ele le do ye do han e do le wa ye jakure joa e va gabe gade mebe amede va egbo be leji ye efia to va le to nebe egbea mu fo entia o mate gbo donc e go mebe ogbebe o le gbo eseun amede ko ba wate ye gbo e avai e anami raison be e ndé la te empêcher be wa po e dono et on peut amo Tony Kudo pasteur on le jouer le mot oji on le jouer le mot oji voilà ma so mot tiens ama nyama simplifié be atiki Mbaude yira simplifié batike ka promovi onyo amala kaka mai dokita oklo na mi po yo damu ya mame
ameke eso ameado amame nuke amanya ela expliquer nuke ya en ma ko fo menyon ma hale be do ma ya mai wo fo yina ma en ma be dogole atike mati même ne eyi ye be pobe nti kudo aduba kudo amango be turum ya puisque Kaflan c'est en train il y a vécu que mouille school là mudo atike ben code pepe la yue ne muni amayo donc nous sommes do amamea elle a été expliqué et nous subo que nyal maté compter nyibe gado mea ne amelele dans les kondia wala te blomé oso e konji et les rea no va pobe ebe dolelia et les contagieux wala gba de so e contagieux à moment il faut nous tiens a file chale ne va se wa ne mia funu ne nyi chito alo leke yo e hoden to le ko muni réanimation be ho muni contagieux tiens e hoden le e no la tutu ga sia game kingbe oh tamu to tiens won to apa mewa won to kenya me to mapo dokita o de ka e la domi donc funwa nyem le po problème be o so do amame 1 2 ne so ay mate poa ame ko chocha mate poa peut-être ne mi blo amabe il mama be amama me alors le ke blo na ne au amaya atike wo ne le koboligwa ne la mama minya be esra e ala te poe mais gado mo chawola pêcher na me obe ngba poe parce que le ki atike be nya va yidoa e va rien be wa de nde pepe ne c'est ça entia wa tudo afide ke wati no wo eni wo traitement de wo le fie mi nya wo traitement de wo le du de wo mea si par exemple chinois wa soit buto traitement le vous ne e nu nya to ba pobe e dolele ade le ke militaire o militaire ni ken gbo nyama de le ke nyam nya do de le ken gbo nyama de ade ni no hodi ka me edika la mama mo nyama te bonne ma te bonne puisque elle mama gado min tocha boy no yi do fifije ne o le dadodi ye bedo da yo solidaire amedo le a omdula no funu parce que wacha o le wo contre et dada donc ne avec les dogbeda allo ele wonde que les sentir be force négative de les do nodia elle a bien ça beneto ne do mama ah itu nya be la do pasari punya la do obana nya no kwa meja yo na le fofo ne ema nyakata ma malangbulo benobo dame amame efia be dolela jo la niveau peut-être chaque que belle pas obo di pa donc yamado atei onobo diamam quoi azu high level masana be bena marojo le réanimation au badona soin intensif soin intensif amo kakawa nyara kama ko de diamame lo de pame iko ma ba ko de konji chan Kavira kama ko belia pasori que le fuma nyanu choma de amame pastor guy no do danga kama de wa Kafla ma ukura no ne maola tencha apone be fia me adoya porque ya me mesa me la gogo peut-être comme faut foudou be yento que la hand de la main maganye be ale hame vio kata na ho be mi ala lo nya do gbeda ibe nya igba nya me yo ne gloire i hala ga miasi o to pastor Kavere kaka ola no eliminer mo kaka peut-être ai de kak be ja ba tia mama ko amo kaka wa amama ko e voa ye no ya Kafla ni be o le tobu ko no do wo ma ye gbogbo fa medo dia amuro gbona bo ba me ya ela mama oh amacha nya wo mama mama no go nya ama be sigaze be afiba gbona obi esgale bana bo ani be gbogbo ba jameji o ba ma la mama o le po yi o le po ma fi le gbogbo la mama ke fia be
magale niveau que belle cham egere egel on de bougie egere ko ko bubu ta osana nyante pe ta bale kana bene wa ya da kafla a chicken to hani amai a chicken to hamai o be fia wala o le wa chikare ni peut-être jifana nyama blo na va kede a chikare o zana mado unchi o do chale yavo da po monu li vo ewe macha o bo srowa o che ko de pop peut-être amaro yi ne va ko ne va gbanano berka gbe ko o bala mama ko ebe ava kwe kaka ni yeno no me kana kama na va pom ale to howa ne wo ameganya masra lo o me ke va poto na ma ne wo ma tro hodoa kala ku la ado tu que le poids si vous quoi mia be kafla yo jo me na fa ne mia ba magbola ganaka evia glevia gblen nka yo po todo si asida no kuma ma bele ti gbogbo re o ke eno ba do afide a mese obe nyeto e mepe o de na ofu kata le lameni agba va woni ade fu kata le lameni agba va to bubu ni obe ne o de fu kata le be lameni amale realo obe ne o de fu kata la ma pala ma enyo aba ka no nkene wea vono imbo le jawe anwa ejutole vode yo gboro na mi no le ja awo no akwa evo gbana be de viana to ko de viana to kaka ova oga dona vono obatrona aga va fa no gamamia de viama po vao ye o wonwa gaimole boga treva on onoye aleke be nyodoa ne ba trozu agbaza ya gbana gado ma o mo pa ba do e via ha me bia maraka ho ya gbe chop ma ko gere ho me ko poto yibo ada kanele e ko fosi no ko obudoruki de vima ko mo ramia eno ko ma bele ti de ka be va fo quoi eno e de susu ava po tola mam ava po tola mam ava po tola amam donc ne bo dame amamia ya senyam ni menya kokobe o va le saboni o va le dotini da ti don tocha traitement thérapie ti don tocha thérapie menya bo va le dotini o le si hwene o va le jando ne o va le chondo le defoto menu aw dodada fe fike be va doa ele hai magba le dofe ke amseme ate wo visite peut-être avec le traitement nia ide kakwe mi magbo de o cha va gana de initiation de homme que ye nenye ben o ma choma de no cha na closi alo na fumoa o matin le mieux clair fi macho passe au bon là ye ni ko glome hale voa voile passe tu aller glome ma na de ne ma pe voile je vais glome comme le blesse elle peut bere côté ma tiaba abosa que to fule ya abosa que ya la passe ya ba kam côté ma le te bere ja kwa ta mien no elle va fond bon mien de kuku ne be ibe ji ne zeme unde pepe obe vino que la divi yeto la gbaruwa mapole jilawe ji poji kaka uchi ye ya bade jilawe be yo cho de po jilawe kele gba yo gba di amamu po me po sinu ale wa kaka wa gba dole amame ne po na do gbara ape papa onko enyama mle la sio na nyano nuke me di magro nyano ai mare bu gade ne imagine chem oba ocho amade amama ocho de pocha ocho de potutuba enduji ka podo da bavo oba fisi ya amama
que edzo le xɔ ɖeka ge dze xɔ eve eke te be ge dze xɔ eve kua dɔɖoɖo la va mawu meŋlɔ va me ɖe agbonugla gblɔ fi dze be evi nɔ ke la dzi vi ye ŋutɔ la gbasɔ ɖua evi nɔ ke la dzi vi ye ŋutɔ la gbasɔ ɖua nye me ka ne dzi o donc magblɔ ne kpɔ be ne le dzi nu ke gblẽ ye kpe gba nyo na famille wa ŋutsua me ƒometɔ wa wole dzra ŋutsua ɖo ne ye nye me ka ne dzi be ela gbɔ kuku ela gbɔ ɖe agbagbe o dada me se nyawo gɔme mi se nyawo gɔme le be do ya mame vɔvɔ la do abe xɔsetɔ nenea nyati ma ate ŋu do vɔvɔ nɔ fa be isɔ ya meme kple susu ya be xɔsetɔ me nye le ko kaka xɔ nye nu nya le ke parce que no me de neke me na o wa nu yi la te ŋdzɔ koe ma fo ame dzi be abe ale miatɔ gbe do ŋgɔ nenea be nyateƒe evi nɔ ame ɖe me dza dzi la wu ame dzi be via wo ko gagã ko la dzi ne ta eƒe dzi ne dze me gbedoɖa te wɔna nu sia nu biblia be ame dzodzo ƒe gbedoɖa si seŋ la te wɔna nu geɖe meka amame fi ka wo de ɖo mawu ɖo na to gbedoɖa ne dze klo ne ya ne yɔ prayer group ɖe ne wa ba no fún de pastor wa no ya wa ba mi ba mama Yesu ba mama ya e pe wa mama kwati o dale to ama to Yesu pa mama no e we ta approprié ma o do lo la zon que la te il faut agra mama a kasi ntwanti ne wa to gbone dale ibe jine jeme enu yi wa te nwa kwanyi be ne ba gba fi da ma wo ko la te mu we ne je kro no fu kro anyi eye to gbedo la me ne mete wo nya wo ne o de amole ke ole ngoni wa ten parenti mi aten parenti fa esia madam madon ko jine be gake me so ale sesende a umso do amame ke be le do aye nche no baneni wa ma gbato ina chambe ngba glombe pa sonye la no ne kuade ola ba glombe susu ke be le de wa ne doji ne do espoir be elaga e bon yo makot mala mama Mustafa egbana be mawu be mi ono fu agbeme mi gba no fu ku no confess bo ne kwade ya gba no be so ela mama ya ti lo dia mama be ne bagan o dia mama be ba ikuto khose tom vono ne le jire fu ba to pera aswa ela gboni afagwancha modi pepe ko uza ye bedo yibe eklame ya ne di fugbe be akbe be moyoza ne khojis senene ma yibe khosa ala wado ma una parenti akbe ya emi cho wo egbe fe wona nu mi da pe ne papa wo npo o de nu goma mi da pe ne pasori ke kosi chaponu gunugla akhonti efelia paso mala manyare mo mi da ko ne mala mama Mustafa mi mo ngolo be mi pa modam do lo katao esa no nyina mi ko se be se me se nane gome no kuna wo ha Kristo to bo cho so ve da mama ya adi fofo no gbanyu ma be bia mo no de no goma ha o me ji mo de goma na yo wa no ha le te ko ya be Kristo to ene ya Kristo to zigede alo mi no be Kristo to wa me nya se nya ye mi tina be mi asere mi be to mo alo vevito nya to ade o gbogbo re gbogbo to wa mi tina be ave so de mi be khose anu tututu owo de amya o de amya pa mi se gomo baba bo de amama ya mi no obo di e je be boko ezana nyu mi de mo to le seri nyu cho ya uda gbe wole be ya wa ne juru ma wa mi ya ga no mi ya bo bye bye.